देते ही सुबह 3 लुकमा शाम को 4 लुक पानी तरतीब से नहीं देते पानी ज़्यादा पीते पेट बच्चे लोग का फिर इतना होता है ऊँट शाम छोटा था ना ऊँट से गिर गया उधर कट गया हमने देखा उधर ऊँट का पर बच्चा का देखा वहाँ पर ऐसा ऊँट ऐसे हिला फंस गया हम देखा एक बच्चा मर गया भी है बच्चा हम लोग का एक पाकिस्तानी आदमी है वो दुकान जाता है उधर दूसरा को बोलता हमको गाड़ दिया क्या बात السباق التراثي يعني هو ما يعني متعارف عنه للفترة القديمة أنه يقام في المناسبات الأعياد يقام في مناسبات الأعراس فهذه صارت تعرف يعني مثل فلكلور شعبي خاص بدول الخليج لأنهم التعبير عن الفرحة يعملون السباق التراثي يركبون فيه هم يعني نفسهم أصحاب الهجن يركبون في الشرايط هذه فتقام فيها الفنون الشعبية الأهازيج هذه تكون مصاحبة هذا لأن يعتبر هذا عرس تراثي الحين في الكريسماس ما يعملون احتفالية العرس طبعا تاريخ رياضة الهجن مثل تاريخ رياضة سباقات الخيول في أوروبا ما لها عمر هذه تعرف هي متناقلة عبر العصور القديمة هي نفسها كان هذه الرياضة قبل 50 سنة بس التنظيم وضعها اليوم يختلف عن وضعها القديم يعني من حيث التطوير والاهتمام والرعاية والدعم في السنة الثمانينات بدأت دولة الإمارات تنظم هذه السباقات على أساس أنها تنقلها من السباقات التراثية إلى سباقات دولية أو سباقات لها منظور التنظيم من ناحية إقامة ميادين السباق دعم الحكومة لهذه الرياضة لكن أنت تريد تطور من هذه الرياضة لازم تكون المسافة طويلة زي مسافة الخيل لازم تنشي فيها لازم أنك تعمل هذه الرياضة مثل الرياضات الأخرى مثل المشاركات الأخرى في دول الخليج اتجهت الدولة لتركيب أو الأشخاص المشاركين أو أصحاب الهجن لاستخدام أبنائهم في هذه الرياضة إذا في حد من الدول العربية أو الدول الآسيوية لديه الرغبة في مشاركة أبنائه في هذه الرياضة كركبي أو كجوكي لهذه الجمال ومن هذا المنطلق بدأت مكاتب جلب الأيدي العاملة بجلب فار
उसके बाद में हम बच्चा हमारी जो बीबी है ना उसी के साथ कनेक्शन किया है औरतों ने। उसने ये जवाब दिया, उधर आदमी आया औरत आया, यही बात किया भाई अपना बच्चा जो है ना उधर तालीम करेगा, उसके बाद में जवान होएगा, जवान के बाद में उसको उधर कारोबार देंगे। पर ये पता लगा जो आके निके दी तैयारी करा तो शहर बन रहे। मैं कहा चलो ठीक है, सब क्या पता जो क्या दुखा दुलाप करेंगे। वाले घेने गया शहर वाले शामी थी कि मैं के मुंडा क्यों वापस नहीं आया। आके वो तो दुबई में काल ली थे। मैं कि तू क्यों भेज देती। शिकायत करूं फिर माँ बाप है ना, क्या करूं शिकायत करके। दिल में हूँ दुख आता है, उसके सामने कभी नहीं हमने शिकायत किया। हम 10 भाई हैं। वो मेरा बाप एक है। वो जो कुछ भी फैसला करता है, जो काम करता है ना, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। बड़ा है ना घर में, इसलिए। মার সন্তান যদি না তাহলে মার কত কষ্ট লাগে জানি না। যার সন্তান আসছে হে বুঝে যে কত কষ্ট লাগে। আগে যখন নিছি নেওয়ার পরে তো বাবা খুব কান্দা করি। আর বাচ্চার বাপ হিসেবেলা খুব অসুখ আসছি নাকি, সবসময় মনে করেন বিস্তারিত হয়ে থাকতো। বুঝছেন আমি সবলা অসুস্থ, মনে করেন আমার টিভি রোগ হয়েছিল, কথা বুঝে যায়নি, আমি অসুস্থ। বিরাগে অফিস থেকে আমি ওষুধ খাইতেছি। তখন পরে আমার বলে কইলো যে তুমি যখন অসুস্থ, তুমি সুস্থ হইলে পরে তোমার বাচ্চা আমি দেওয়া যাবো না, আমার এনে লেখাপড়া করাই আর খাওয়াই। বেড়ানি কথা কুইয়া নেওয়ার পরে পরে তো মনে করুন যে হ্যাঁ বলে ফাস্টফুড করছে আমরা জানি না তার 2টা ছেলে লাগে হেলিগে মনে করুন আমার 2টা ছেলে বেড়ানির কথা কুইয়া লয়ে গেছি। দুবাইতে আনবা আমি আনবার তো কোনো ক্ষমতা আমার নাই, কোনো কাগজপত্র নাই, কোনো কিছু ডকুমেন্ট নাই। কারণ আমার বনি লয়ে গেছে, কারণ তারা আমি কি করবাম। বাচ্চা আর আসছি বাসা থেকে আসছে, বাচ্চা খুঁজতে আছি, পাই না। তো আর দিনে থুয়ে গেছি, আইয়া পাইছি, তখন আর পাই না। না পাওয়ার পরে তো বাচ্চা কই যাব, খুঁজছি, খোঁজার পর মাইকিং করছি, মাইকিং করে কান্নাকাটি করতে আছি। ধর আমি কই গেল বাচ্চা, যার পর থানায় গেলাম, মাতবার করে এরা বললো কয় ও ছাড়া কে নেবো, ওরাও যাইয়া খুঁজে নাই। मेरा चाचा मुझे चोरी करके लेके गया, मानी दुकान में मानी रोटी खाता था, रोटी। बाद में मुझे बोला और एक चाहिए, बोला हमारा साथ चलो मैं तुमको खरीद के देगा। बाद में बाज़ार में लेके गया, बाज़ार से शहर में, शहर से फ्लाइट में डायरेक्ट दुबई में लेके गया। मुझे मालूम नहीं है। बाद में मैं रोना, मेरा माँ की तरह बाप के, मैं माँ का पास जाऊँगा। আত্মীয় পাশের বাড়িতে আর বোন বিয়ে দিছে, এমনি আইতো যাইতো, রান্নার বোন বলাইতো। পরে কল আমি এক জায়গায় যাই একটা বাচ্চা দিলাম না, খুব ভালো। আমরা তো বাচ্চা চাইতে গরিব মানুষ, কাম কাজ করেন, খান মানুষের বাড়িতে, একটা বাচ্চা দিয়ে এলাম। টাকা পয়সা পাইবো, বাচ্চা পড়ালেখা করাইবো, ভবিষ্যতের দিক দিয়ে বাচ্চা ভালোভাবে থাকবো, আমার ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হবে না, ভবিষ্যৎ ভালো হবে। এই কারণে বলছে, আর আমিও এই ভুল হয়ে দিয়ে দিছি। গরিব মানুষ কি করবো। আমার সংসার में नौकरी करता है 100 रुपया, लगता है 200 रुपया, खाना का तबलीग होता है,
खाना नहीं मिलता है, इसलिए लगे हम खुद दिया। আমি যখন পাঠাইছি তখন তো ভালোই, আমি ওরা টাকা পাঠাচ্ছে, ভাত খাইতে পারতেছে না, বাচ্চারা ভালো চলতে পারতেছে, সবাই বড় লোক হবে। মানে শুনতে আছে বিদেশের লোক যায়, ওই বাচ্চা নিয়ে যায়, এরকম কয়েকজন গেছে, যাওয়ানোর পরে গরিব মানুষ তো মনে করলাম যে আমাদের নিজের বাচ্চা নাই, বাসুরে করলাম যে এরকম বাচ্চা নিয়ে যায়, ছেলেরা দেবেনি কেউ। অবশ্য আমার সাথে যেই কথা তোমার সাথে একই কথা। অসহায়, আমার হাজব্যান্ড অসুস্থ, ছোট ছোট ছেলে ফেলে, তখন দালাল আমার বললো যে তুমি তো যাইতে পারবা বিদেশ, তোমার জন্য ছোট ছেলে আছে, আর ছেলেরা লেখাপড়া করাইবো, ওরা খেলাধুলা করবো, আপনি ঘরও কাজ করবেন, বেতন পাইবেন, ওই কথা বললো। হেরা তো মনে করছে আপন মানুষ, যে হেরাও গরিব, কইছে যে না কইলে হেরা এখন গেলে টেয়া পয়সা দিলে আপনারা রোদ দেয়াম, আমি ইয়া কইছ। তখন কি করবো, ভূমিহারা হয়ে তো বাচ্চা নিয়ে গেছি। पहले इधर से हम लोगों को जो रात को लेके गया, उस टाइम हम लोगों के साथ 4 आदमी था। हम लोगों को कपड़ा अच्छा सुंदर सुंदर नवा कपड़ा पहना के बोला चलो हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। जूता भी खरीद करके लाया, लेके आके। मैंने यहाँ से गया कराची से, जो एक फैमिली लेकर गई थी हमें। আবার খালার তো এখন ওই বেরিয়ে আমার কইছিল চলো যাই, আমি তো মানি নাই। আমার 20 কিলোমিটার না, আমার কাছে মেলা অনেক সুন্দর মেলা, অনেক রকমের খেলা আছে। मैं जब 5 थी, मेरा चाचा ने मुझे लेके गया था, फिर एक रूम में रखा, वो जगह का नाम है अबीर, उधर रखा। बाद में 4-5 दिन रूम में था। আমি তো কিছু বুঝি না, আমার ভাইটাও বুঝলো, আর আমি চিৎকার কাঁদতাছি যে কই আনছে। हम लोगों को बोला छोटा भाई भी घबरा रहा है, जो क्या हो जाएगा, कहाँ लेके जाता है। हम बोले नहीं घबराना मत, हम तुम्हारा साथ है, कुछ नहीं बोलेगा। छोटा भाई है वो तो रोते ही रहता है। उसको गोद में बैठा लिया और मेरे को अंगुली पकड़ के हटा के लेके गया। ছয়জন গেছে, এনতে গেছিলাম গাড়িতে যাইতে, পরে এইবারে হিন্দা গেছে, পরে গাড়িতে গেটে, পরে কলা গাছ আছে না, কলা গাছটা পার হয়েছি, পার হয়ে উঠছি যাতে এগুলো সবাই আলগা গেছে, সবাই ইন্ডিয়া দা। পরে গেছি নেপালে দেখি 2-3 মাস থাকছি নেপালও, তাই কে পরে হেরা আইসে, পরে হেরা লয়ে গেছে এয়ারপোর্টও। তখন বললো যে এই বাচ্চারা বললো যে তোমরা এইভাবে বলবা, যদি তোমরা বলে যে তোমার আম্মা তোমাদের নিয়ে কোথায় যাইতে আছে, তখন বলবা যে করছে আমার আব্বুকে ডুবাই আছে, বা ফলের ব্যবসা করে, বা দোকান আছে, আমরা সফরের বিষয়ে ঘুরতে যাইতে আছি। इंडिया से जाके बाद में दुबई में गए हैं। अरे उस टाइम तो अच्छा ही लगेगा, को गाड़ी में विमान में बैठा है, खुशी लग रहा है हम लोगों को। لأن الأول كانت في صعوبة للحصول على الركبية هذيلا، وتعلمهم يعني لما تجيبهم من بلادهم مع عائلتهم، تعلمه الركوب باستمرار، مش يعني تعلم على الركوب فترة طويلة لين تعلم الركوب،
وتعرف أنه ما تشارك فيه به إلا أنت ضامن أنه يعرف يرى. أعمارهم من 5 سنوات 7 سنوات، في عمر يعني طالعة بعد، مش يعني من تحت 5 سنوات. وكان من يجيبون من السودان، من باكستان، من بنغلاديش. عام عايشين لهم غرف معينة، لهم طعامهم وعنايتهم، وكل مثل طفلك تربيه. पहला जो हम लोग गया है बैठने वो बोला है जो ऊँट के ऊपर पहला ही नहीं बिठाया। क्या किया हम लोगों को? तो चिप्स है उधर, आलू का चिप्स बोलता है, 1 रुपया करके 1 पैकेट देता है, लेके आता है रोज ही। लेके आके ना हम लोगों को खिलाता है और पटाता है, महाजन पटाता है, पटा के 1 मास का तरह पटाया। बाद में बोला जो तुम लोग ऊँट में बैठेगा। ऊँट कच्चा है, ऊँट का उम्र कमती है, वो नहीं चल सकता। ऊँट बुढ़ा है, आपको लेके भागेगा, लेकिन ऊँट ज़्यादा कमती उम्र है, वो नहीं भागेगा। एक बच्चा नहीं था वहाँ, बहुत फिर बच्चे हो जाते हैं। सूडान का, पाकिस्तान के ज़्यादा होते थे, सूडान के भी, बांग्लादेश के भी, और भी मुल्क होते थे। एक बच्चा और हम लोग जिधर रहा उधर 2 ही, हमारा मेरा छोटा भाई। मट्टी में सोता था, घर नहीं है। वो लोग आदमी लोग अंदर सोता है, बच्चे लोग पूरा बाहर सोता है। कहाँ सोएगा? वो मट्टी में सोएगा, रमल में। रमल में सोएगा, रमल को ऐसा खड्डा बना के अंदर सोएगा, रमल ऊपर डालेगा, सो जाएगा। तम বই পাইতাম, তবে মালিকের ছেলে যেমন হাতায় আমিও আস্তে আস্তে মালিকের ছেলের লগে হাতায় পরে মালিকের ছেলেও বসতো, আমিও বসতাম উটের উপর। পরে আস্তে আস্তে পরে মালিক অনেক পরে আস্তে আস্তে আমার উপরে উটের উপর বসে, পরে আস্তে আস্তে আমার সাহস ভাঙিয়ে গেছে। रात को 12 बजे 11 बजे सोते थे, सुबह 4 बजे फिर उठते थे। रात को 3 बजे मेरा उठना पड़ता है, ऊँट को खिला के सम्मा टम्मा सब बांध के। অন্যান্য কাজ, পরে উটের পানি খাওয়ানো, ঘাস কেমন কাটায়। 4 बजे बस सूरज निकलता था, उसमें वापस ऊँट, फिर 4 बजे फिर गलत करते थे, फिर जाते थे 5-6 किलो आस्ते आस्ते घुमा के फिर वापस लेके आते थे। راعيها أبوي قبل أبوي جدي، وأبوي وعمومتي معنا. بغض النظر عن البزنس أنا أعتبره يعني هذا شيء من زمان، من وراثة من الأبناء آبائنا وأجدادنا، ومن زمان حتى قبل الاتحاد هذا الشيء دايم، فبس هم يطورون. سبق ومبيع بملايين، يشترونها بعدها تحت أمها، يمكن ياخذونها مني ب3 مليون 4 مليون، ويمكن أصبر عليها أنا وأعدلها وأضمرها وأدخلها الريس تجيب لي 5 مليون 6 مليون. المهم في المزاين، هذا المزاين طالع قريب، بكرة الصغيرة تنباع ب30 40 مليون. एक दिन और करे उट्टू खांदी तो और को दूर पर लगे तेरे दूर पर लगे। पहले छोटे थे, खाना कम देते। जब ये रेस होती थी ना, सुबह रेस होती, शाम को रोटी नहीं मिलती, ताकि उसके नाम क्या पेट में दर्द ना हो और इसके नाम क्या है वजन ना बढ़े। पूरा 25 किलो है। पानी जवाला इन्हें कन गरम पानी थे, इन्हें फरलते फलाई वाला पानी के। फिर एक टैबलेट है, टैबलेट कैप्सूल, वो कैप्सूल खिलाएगा, पूरा अंदर का पूरा सामान बाहर आएगा, पूरा पेट में जो है बाहर आएगा। बाद में तुमको एक रोटी देगा, थोड़ा इतना रोटी खाना देगा, ज़्यादा वजन नहीं होने के लिए। दी तो ওজন বেশি যেতে হতে মনে করেন ধরাইতো একটু রেস্টটা কমে লাগে, ওজনটা কমে লাগে, না তো ওদের উপরে ধর দিত না বেশি। बाद में खाना में तकलीफ देगा, खाना हम लोग चोरी करके खाता है।
यानी उसका खाना कमती देता है। यानी पहले 15 किलो तक बच्चा जो कि है 15 से ज़्यादा नहीं, बाद में थोड़ा आया बोला 20 किलो यानी 20 kg। इससे ज़्यादा नहीं ऊँट बैठ सकता है रेस वाला। यानी अगर थोड़ा मोटा हो गया उसका खाना ज़बरदस्ती कमती करेगा, 20 किलो रहे ऊँट में बैठे, जैसा रेस खलास होएगा उतरेगा उसका वजन करेगा। अगर 20 किलो से ऊपर है तो उसको पैसा नहीं देगा। প্রথম যেদিন উঠে উঠছি যেদিন তো মনে ডর লাগতেছে, যদি উঠে ফাঁস না করতে যে মালিকে পিট না দেয়। তারপর কি ভাই কইতো যে ডরাইস না, সবার তো মরণই লাগবো পরে। ভাই সবসময় ভাই কুলো করে রাখতো। তারপরে উঠে ঝোঁকির মধ্যে গেলেও ভাই সাথে চাইতো আমার। ऊँट में उठाने के टाइम कुछ नहीं बोला, इधर बांधा है। मैं एक दिन रेस में बैठा, वो जो ऊँट का रेस लेन में खड़ा रहता है ना, लेन में खड़ा रहेगा, वो टाइम 15-20 ऊँट एक साथ में खड़ा रहेगा, छोड़ेगा। वो टाइम पहले बंदूक है, रस्सी आया, रस्सी ऊपर सामने रस्सी रहेगा ऐसा ऊँट का सामने, गर्दन ऊँट का रस्सी का बाहर रहेगा, ये रस्सी ऊपर जाएगा, ऊँट भागेगा पूरा, जस्ट ऊँट भागेगा। उस टाइम तो हम लोग तगड़ा जवान है, किसके लिए जब सब सीख गया। अब तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। सीख जब हम लोग गया है तब कोई आदमी तो कुछ नहीं बोल सकेगा। नहीं सख्त हो गया, जिसके दिल चाहे उसी के ऊपर उठ के हम लोग चढ़ सकेंगे। الجمهور صافية انتشل ترشيح لجماعي وصارت اللزمات نشلية. انتشل ترشيح لجماعي وصارت اللزمات نشلية. الناموس الأخير من نصيب إعصار، الاسم جميل والمالك ما شاء الله. Sardi ame kara kanita silam, kanita mara share chakare. Share kare anda karse kare, और anda karte karse, shop kani karse. और आपटा ये फाउडा जेंते करे ये का, करे रोक तो अच्छा मने, ते वो हमारे आवार उड़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बच्चा देखा, पाकिस्तान का बच्चा है, छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, मेरे साथ बैठा है। हम बोला पूछा है जो है तुम तो गिर जाएगा, तुम सख्त में नहीं बैठा है। को नहीं, हम कभी भी नहीं गिरेगा। गिर जाने से जो पीछे से दूसरा उठा रहा है, मारा भूख में लात मारा और बच्चा मर गया। मर जाने के टाइम उसको लेके उसके फ्रिज में भरा। সিফরে ওই উটটা সার লাইনটা সাত আছে, ওখানে একটা মেশিন আছে, ওই মেশিনে তার আছে ব্লেডের মতন। এখন ওই উটটা পিছনে দৌড় দিয়ে আইছে, তারাতে রশি সারা হইতেছে, আস্তে যাইতেছে। ওই উটনিকে পাগলামি করছে, উট লাভ দিয়ে গেছে, যাওয়ার পরে ছেলের মাথায় এনে তারটা লাগ যে লাস্টটা দেখতে গেছে। আমি যাই রক্ত দেখে ডর, আমার ওই সময় রক্ত দেখলে অনেক ভয়, আমার নিজের ভয় লাগে। रेस हो रही थी, वहाँ बिजली की तार थी, जो सी उसके नाम क्या है, रबड़ से होती है, वो लंबी सारी, उसमें 100 ऊँट था। वो बदूर उसके नाम के आदमी ने वो नीचे नहीं उठाया, जितने तक ऊँट हमारा निकल गया, हमें और साट लगी यहाँ पर। वो जितने तक हम लोग ऊँट ऐसा फंस गया, मैं नीचे था, बिल्कुल ऐसा हो गया था। फिर ऊँट उसके नाम क्या ऐसा गुजरा, फिर उसने यकदम उठाया इधर से कहने लग गई। टोपी थी, टोपी ऐसा यकदम ऊपर उठी। 2 कप भीतर में चल गया। चल जाने के बाद में हम तो गिर गया, ऊँट भी गिर गया मेरा वाला। मेरा ऊँट गिर गया, पहले तो हम गिरा, मेरा ऊपर ऊँट गिरा। ऊँट गिरने के बाद में मेरा नाक में दर्द पा गया। दर्द के नाक से क्या खून निकला। بن محمد بن خليفه ويضمر السيد عبد الله بن مصبح بن خليفه. المركز السادس الان الجاري اللي اسمه الشيخ طحنون بن محمد بن خليفه النيان. আমি রেজিস্ট্রেশনের সময় 3 জন মারছে, ওটা ফাড়া খাইয়া ডাইরেক্ট। ওরা একা দুজনে জায়গাতে এত সিবা, মানে 8 টাইম করে ছুটটা পড়িয়া সব উঠে তলে ফাঁসে 3 জন, এক মানে ফাঁসে 3 জন ফাড়া হয়ে একদিনে মারছে। আমি দেখছি ওরা এখানে মরে হয় ডাইরেক্ট, দেখ উজরি বাড়িয়ে গেছে পেটের থেকে ফাড়ার লাগে। ऊँट तो मर नहीं जाए। एक बच्चा ऐसा रेस थी, जब छोटी रेस थी, ऊँट ऐसा सीधा जाना ऐसा था, सीधा गया,
बच्चे के पेट में ऐसा लोहा इतना था, सीधा इधर और पार गया। बद्दू ने कुछ नहीं किया, फिर बच्चा बच जाना था। उस बद्दू ने पता नहीं 3-4 लाख दिए, डॉक्टर को बोला बच्चा बचना नहीं चाहिए, वो मर गया। और वो आदमी करीब गया उधर से और देखा, बोला हाँ हमारा बच्चा क्यों नहीं बचा। फिर उस आदमी को बस थोड़ा पैसे मिले, वो आ गया वापस। उस आदमी ने बद्दू को बोला हमारा बच्चा बचना चाहिए, हम जितना पैसा लगा हम तुमको, फिर तुम हमारा तनख्वाह से ले लेना। बद्दू ने बोला नहीं, हमसे नहीं हो सकता है। बहुत इतना तकलीफ, अभी ऊँट में बैठेगा, बड़ा आदमी बैठेगा, सांस निकल जाएगा। तो एक दफा आएगा 8 किलो घूम के फिर दोबारा बैठाएगा, उधर से आएगा फिर बैठाएगा, यानी 70-80 किलो। ये पूरा इससे पूछो, देखा हम लोग बैठाता रहेगा, खुद पकड़ के बच्चा को ऊपर रखता है, चलाता है, रोता फिर भी बैठाता है। अच्छा लोग मारता है, बहुत जुल्म का बच्चा लोग। شاهين ينافس مشجي، شاهين 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 ومشجي، شاهين نعم للسيد علي بن سعيد بن علي العمري، شاهين يا سلام السلطنة تهجم، السلطنة تهجم। जो मोमबत्ती बल रही थी बक्से पर, बक्से के नीचे कपड़े थे, तो हम बच्चे से 10-15 बच्चे थे वहाँ कैंप के अंदर। तो वो मोमबत्ती जब ख़त्म हुई तो नीचे कपड़े थे, जगह बक्सा था, बक्से को आग लगी, फिर पूरे कैंप में आग लगी थी। वो जो तंबू है ना कैंप, वो प्लास्टिक का होता था, वहाँ से जो आग लगी थी वो कपड़ा गिर पा सर पर, फिर हाथ मारते रहे, सिर्फ सिर को ही आग लगा था। मेरे साथ कोई 1-2 लड़का था, वो अस्पताल से जाने से पहले ख़त्म हो गया था। I was working for human rights issues. I established an organization with the name of Ansar Bani Trust in 1980. At that time, I was working for the national human rights issues, especially for the illegally and unlawfully confined prisoners, as well as for the missing, kidnapped children. In 1985, a family came to me, and the family informed me that their child is missing, and they said that their child is in UAE. So I said, okay, I will do my best to find him out from the country. Then I went to UAE and I started finding the boy. I had a picture of that boy with me. Nobody would like to talk on child camel jockeys issue. So it was something new for me, because if it's a game, why people do not want to talk on the issue? I saw the sign of no photographs. It was something again new for me. If it's a place of game, why government is trying to stop me making the picture? And when I was looking on the children, I found that boy, that this is the boy. But he was very afraid. He don't want to talk on the issue that how he came to the country. Okay. One minute. We rescued this boy and we are just transferring him to another car. Yes. At last we rescued this boy. Alhamdulillah. When I took this boy from the racing track, from the Uzba, then he was able to talk with me. His leg was broken, his arm was broken, and he started telling me how he saw from his own eyes that his other fellow children were falling down from the camels and they died over there in front of him. And he was not allowed to even cry.
I'd actually been sent to Dubai to do a story on a golf course that they'd created in the desert. And it was almost fortuitous that I heard about the camel races. So I was able to get photographs of these tiny little boy camel jockeys racing. If my memory serves me correctly, the photography that I first did with the child camel jockeys was in the late 80s. And in fact, it wasn't until after I returned to the UK that I began to find out more about what was actually going on and began to realise how significant the photography was that I'd done. And time passed anyway, and I got more experience in humanitarian issues and got more contacts within the various NGOs that worked in this field. And I went to Anti-Slavery International in London and said, look, I really want to investigate this issue. We have so much evidence of the practice and very detailed evidence about what happened to these children. And you could see that there were some very, very young children. Our photographer photographed children who must have been 3 or 4 years old. They were absolutely tiny children on very big camels. We have one very graphic picture where an adult man is throwing a child onto the camel, and the disparity in the size is very noteworthy. In the beginning, whenever I visited any of the embassy, like Pakistan embassy, Sudan embassy, other embassies, they always said to me, Mr. Bernie, you are creating problem for us. I said, how? They said, we don't want to make angry these sheikhs or these governments. I said, but you know what is happening? They said, no problem. I said, you yourself are father. Just think these children as your own children. When I came to know about all this, I started taking some of the children out. I took few children out, immediately send them to their respectable embassies to send them back to their homes. I also spoke to some of the children myself. I remember one boy, he was 6, but he had already been in the UAE for 2-3 years, and he was a veteran. At 6, he was a veteran of this racing, and he was a very young boy, very small, very quiet, but had the look of a world-weary old man in his eyes. You know, I'll never forget that. We found one boy in the hospital. He was sick and his kidney was very seriously damaged. Within a few days, he died. He was, I think, 14 or 15 years old, according to her mother's information. But he looked like just like 7 or 8 years old. And we got the information, before he died, we got the information that every alternate day, they gave injection and he didn't get sufficient food or water or anything. So this is a violation of human rights. And then we thought we have to do something. There was one case I remember. A boy, he fell down from the camel, and camel ran away on his stomach, and his stomach was open. When I came to know, the owner of the camel tried to hide this accident, and he tried to take this boy out and bury him somewhere in a sand dune or in a desert. I immediately contacted Pakistan embassy. They refused to give any help. Then I contacted American embassy. And she said, is the boy from America? I said, no, he is from Pakistan. So she said, it will be difficult for us to help the boy because he's not our national. I said, okay, he's not your national, but he's a human being. I need your help, I want to save him. She said, okay. They asked the hospital not allow the agent or the sheikh to take the boy out from the hospital because they wanted to take the boy from there so that they would be able to hide the accident. I'm thankful to the American embassy and the officer. We would be able to save the life of that boy. In the meantime, we also started to campaign with the Anti-Slavery International, especially England. This is a NGO coalition who have been working to combat victims of trafficking cases.
in 2002, we decided that we would meet with other organisations working on the issue, and these were organisations in the main source countries of Bangladesh, Pakistan and Sudan. And we all got together, we shared our experiences, we discussed the problem from our different perspectives, and we decided that we needed to start a campaign. I also raised this issue in the CRC committee meeting in Geneva. We informed and spoke to the trade unions, to the United Nations, to the International Labour Organization, and gradually we built up information about the issue. And meanwhile, I received a phone call from Mr. Joe Persky of HBO television. And he said, Mr. Bernie, if you can prove, I am ready to show it to the world. I said, definitely, if I am saying something, I'm not lying. Out of the blue, I got a phone call from the press officer at Anti-Slavery saying that she had, just by chance, been contacted by HBO. He said, okay, if you are going to prove it, I am ready to make a documentary on it. We went to Qatar, we went to Kuwait, we went to UAE, we went to Oman. I went with no preconceptions. I really was, just a blank sheet of paper, just willing to find out what was going on. I took him to different places in different countries. The camel camps themselves were often quite remote, out-of-the-way areas. The camps were usually surrounded by barbed wire, and they looked very much like prison camps because the fences themselves might be 10 feet high with barbed wire on the top. It was very, very difficult to actually see inside. The camps that were further out in the more remote areas, you could actually see in quite easily, and in fact, a lot of the camps, we were able to walk straight in. منو هو هذا؟ ايش علي من الشرطه هنا موجود خلونا من يده خلونا على كيفه هو. When we visited the camps, there was quite a lot of hostility to us as foreigners. Although you couldn't understand the language, you could tell from behavior and gestures. I certainly had to put a lot of measures in place to ensure the safety of our equipment. It was just one of these situations where you're looking over your shoulder all the time, but having to assume that at any stage you could get arrested. In one Uzbah, I found 50 children. In another Uzbah, I found 30, 20, 100, 600, 500. Hello, come on. The thing that struck me about those initial pictures was the age of the children, that they were very, very young. The second thing was that they seemed to be exclusively using children. And the third thing was the evident danger that kids clearly were falling off the camels. And these children were on slavery for 16 to 17 hours a day without food, just 2 biscuits a day or half bread, without water. थोड़ा बात करेगा क्या है कैसा वो चलाता है बंगाली क्या नाम है तुम्हारा How old are these kids? How old are they? How old are they? As a father, it's very difficult to comprehend that there are people who are capable of doing these things. And it wasn't once again until I actually went there and went to the camel camps, was able to talk to the children, that you realised that the amount of sexual abuse and physical abuse that went on was really quite serious.
We'd witnessed a situation where a boy was showing us the scars on his back where he'd been beaten and hurt. And I was taken by this boy because he just seemed to have a lot of courage and a great personality. But when I saw the isolation and how brave he was and how badly he'd been treated, I was using a hidden microphone, and I said to the microphone, "These situations are enough to make a grown man weep." And the next thing I knew is that I was crying and couldn't stop myself. And by using hidden cameras, we were able to get the evidence that we needed. And it wasn't really until that then was exposed to the American authorities that pressure really then came on the UAE to actually make sure that action was in line with their laws to ensure that they actually were implemented. The UAE and the US were major allies. It came at a time with the Gulf War, and the US had trodden a fairly gentle line with the UAE. They produced a human rights report that suggests the UAE was a beacon in terms of its humanitarian record in the area. And to suddenly have us come out with this documentary that showed that everything was a lie that was coming out of there, that there was a real humanitarian scandal going on on a huge scale involving young boys, it was vastly embarrassing to the US authorities. And I think it was, dare I say it, the final straw. Andrea Mitchell from NBC. Regarding Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, UAE, 4 countries that are major allies of the United States in the war on terror and in military operations that are chief abusers in this practice. President Bush has called upon all countries to confront this evil. As the president has said, human life is the gift of our Creator, and it should never be for sale. The United States has a particular duty to fight this scourge because trafficking in persons is an affront to the principles of human dignity and liberty upon which this nation was founded. The United Arab Emirates is the first government to ban the use of underage, underweight jockeys in the camel racing industry. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قد دعا إلى تضافر كافة الجهود والعمل الجاد لمتابعة مشكلة الركبية من الأطفال وإنهائها في أسرع وقت ممكن، توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين دولة الإمارات واليونيسيف يوم 9 من هذا الشهر، وهو الاتفاق الذي وقعه اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وممثلة اليونيسيف لدول الخليج العربية. Then I received a phone call from the office of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan of Abu Dhabi, Crown Prince of Abu Dhabi. That day, he said, no more children will be used on camel as jockeys, underage children. Go to the military area and there is a very good place for these children. Then we started taking the children out from the racing tracks and we started taking these children to this 5-star hotel. These children started getting up early in the morning, not for slavery, not in private prison, but in a shelter home. तुम खाना खा लो, ठीक है? खाना खा लोगे फिर हम उसको लेके आएंगे. So it was like a paradise for these children. اتجهت الامارات لاستخدام الروبوت الركبي الآلي وجابته وسعت عليه الامارات ودعمت العقول اللي قاعدين يشتغلون في هذا الموضوع واثبت جدارته.
يعطي الجمال سرعة كبيرة وحبب وفي متناول الأيدي، معناه أنك تقدر اليوم أنت تملك هجن تقدر طول عمرك أنك تشارك في سباقات الهجن، ما تحتاج أنك تروح تجيب لك واحد من برا يدرب ويركض وكل حاجة، لا هذا الآلي موجود في متناول الأيدي وبمبلغ زهيد وتحطه في المسابقات وتشارك. কেউ কয় নাই, মানে একদিন আমাকে ওই দেশের নাকি সরকার মারা গেছে, আর অন্য কথা শুনছি অনেক পুলিশরা অনেকজনকে ধরে নিয়ে যেতেছে, দেশে দেশে পাঠাই দিবে। এই শোনার পর আমি অনেক খুশি হয়েছিলাম। बांग्लादेश आ गया, पुलिस ने पकड़ा। सुन, तेरा घर कहाँ है? बांग्लादेश है। तो ये तो बांग्लादेशी है। तुम्हारा बारी किधर जाएगा तुम? हिंदी में हम बंगाली में बोलते हैं, हम थोड़ा थोड़ा बंगाली जानते हैं। मेरा छोटा भाई कुछ ही नहीं जानता है। और क्या करेगा, इतना खुश हुआ है। मेरा बाप तो मेरे को नहीं पहचान सका। हम पहचाना कि इसके लिए वो लंबा लंबा दाढ़ी रख दिया। छोटा वाला हम देख के गया, उसका दाढ़ी लंबा लंबा दाढ़ी रख दिया, जो इसके लिए हम उसको पहचाना। नहीं तो मेरा बाप को हम भी नहीं पहचान सकते। मैंने पहले नहीं पहचाना, जब शुरू से आया मैंने बोला मालूम नहीं कहाँ जगह कहाँ आ गया। बस मुझे इतना याद था मेरे घर के साथ कब्रिस्तान है, वही निशानी मुझे फिर याद आई। फिर मैंने बोला ये है घर हमारा। Our work started after the agreement, and it was upon the call of the government of UAE that they needed our technical assistance to resolve this issue. UNICEF assisted in the repatriation of children and the facilitation between the source countries to ensure that they are back and children are back in their countries, home countries. This phase also focused on the reintegration of children in their local communities. We needed the help. As UNICEF alone, you cannot do a lot, but you can design a community-based project where you take into consideration the situation of the child and the needs of the child. Every one of the children who came back from there, they were very emotionally distraught. They were very lonely. They had a very hard time interacting with, other children. Most of them would keep to themselves most of the time. UNICEF worked with the local institutions to ensure that those children are provided by schooling, psychosocial support, by medical treatment for some of them. We had our psychologists work with them, we tried our social workers to work with them. And as we found the families, even the children we reintegrated back into the families, when we followed them up, some of them I found had really not been able to settle properly because they were outsiders. Children who had been away for 12, 13 years, when they came back over here, people looked at them like they were a source of income. And even some of the families, were like, now the income is stopped. When the children came back from UAE after imposing ban, they even don't know where they are from, and they even don't know about their local language. Some of these children, they were very angry. Some of the children, when we actually found their families, they did not want to even interact with the families. They were angry at why they had been sent. Why, they were like, why me? Every child have two names, two or three fake names, two or three father names. Every document is fake documents. Every passport is fake passport. Every NIC card is fake NIC card. So that was very difficult to identifying the original parents of that particular children who came from UAE. When the families came here, the court determined there was a list of parameters that were necessary for a child to be given to a family. Because, as the children had been taken by fake families, it was a chance that there were fake people coming to get the children again. And even in certain cases where we weren't sure about parents, and actually there were a few cases where there were two families claiming a child, we had DNA testing done. There was a compensation project also that was started for these children, which we had negotiated with the government of UAE. And depending on if the child had an injury or if the child had not had an injury, various amounts were set up, and there was a long process how this was done.
All the children who were brought back from there, they have a certain amount of money that has been given to them by the government of UAE, which is in the bank. بالنسبة للمبالغ احنا حطينا ليمت معين اللي هو $3000 لكل شخص شارك في سباقات الهجن. $3000 اندفعت على دفعتين، الدفعة الأولى عندما طبقنا الموضوع دفعنا لهم كل شخص كان موجود في الدولة دفعنا له 3000. الأشخاص اللي كانوا وصلوا لعمر 18 وعمر 20 وعمر 22 اللي كانوا يشاركون في السباقات الأولية، الشخص اللي ما فيه أي إصابة ولا أي عاهة ولا أي مرض ولا أي حاجة تعرض لها أثناء السباق معناه ما في شيء يعطى $3000. আমি টাকা পাইছি প্রথম পাইছি 2,08,000 তারপরে দ্বিতীয়বার পাইছি 2,04,860 টাকা তে আমি যে কিছু ক্ষেত বন্ধক রাখছি এই যে গরু টরু কিনলাম আর মনে করুন যে ওই যে গড় দরদারি ঠিক করলাম ঠিকঠাক করে আমার মনে করেন যে এই 8-9 কাটা জমি রাখছি মানে 12,000 টাকা কাটা किसके लिए हम तो अब क्या बोलेगा मेरे साथ पैसा भी जो रहता है वो तो मेरा बाप माँ ही लेता है हम तो नहीं ले सकते हैं किसके लिए मेरा तो हम अल्लाह जुदी मेरे को बचा के रखेगा दफ्तर बैरों वाले जो और भी आते हैं ना लाहौर उसने कोई 16-17 लाख रुपए दिया था इलाज के लिए मैं उसे बताया भी हम इलाज कराना है हमें पैसे ना दे उसे उन लोगों ने पैसे दे दिए हमने इलाज के लिए गया लाहौर वहाँ 20 लाख रुपए लगता था गारंटी भी नहीं देते थे फिर पैसे मिलेंगे फिर अब वो सोचेगा फिर घर की बेहतरी के लिए या कोई ज़मीन या कोई कारोबार कर लो मर्जी करता है ना फिर वो खुद बताया फिर तुम्हारे को जाके पैसे तुम्हारे हैं फैमिली का कोई दबाव फैमिली कहती है भाई अब क्या करेंगे इलाज करें आध उम्र का आपके गुजर गई है बाकी आध उम्र आती है لأن مقابل ذلك احنا الحين موجود عندنا في وزارة الداخلية 4 رسائل كل رسالة تؤكد أن جميع أطفال الركبي يستلموا تعويضات من دولة الإمارات وأن هذه الدول ما تطالب دولة الإمارات بأي شيء بهذا الموضوع Poverty and hunger can do anything. When there is no food, no shelter, no protection, she is an uneducated woman, the parents are uneducated, they have no idea. They have a beautiful dream, Dubai and Middle East is the dream country. They think it is a dream country. जो जितना आदमी है ना 5 तला में 6 तला में एयर कंडीशन में गाड़ी लेके चलता है बोलते हैं आदमी बुरा हो आदमी बुरा हो आदमी बुरा ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा बोले देता है तो इस पर गरम जो है ना गरीब जो है ना आके देख ठाक इसका साथ में खा के देख कैसा है दुनिया कैसे भी है ये जो आदमी है ना ऐसा दस का हम तो जोर से बोलता है कोई चोरी नहीं किया बहुत अच्छा आदमी था यहाँ में हम बच्चा चोर में गिर गया कोई नहीं जानता हम उपकार किया उपकार लेके हम ऐसे ऐसे किया बाद में बच्चा चोर बच्चा चोरी करके ले गया हम ऐसा ऐसे केस देता हमको Bitu is very clever and very organized criminal. He has been sending lots of children from Bangladesh to Dubai, even the women also. But he's very clever and he has all cooperation from his village and other area and he recruited not only that area from all over Bangladesh.
খাইয়ে বইয়ে দিছি বাচ্চারা না ভালো লাগে না বাচ্চারা মনের মধ্যে গুসা ছিল যখন বাচ্চারা কাছে দেখতাম যাইতাম তখন মাকে ঘৃণা করতো বলতো যে তুমি মা হইয়া এরকম বুঝাইতে চাইতে আছে আর কি বলতে পারে না যে মা হইয়া এরকম কষ্টের কাজে এরকম মরুভূমিতে আমরা কিভাবে দিলা তখন যদি বলতাম যে আমি তো তোমার আম্মা বা আমি তো ফাঁসে আছি বলতো যে তুমি আমাদের আম্মা না আমাদের আম্মা হইছে আমাদের মা হইছে এই উঁটে আমাদের সামনে আছে আমাদের মা তো সামনে নাই মা তো দূরে ফেলাইয়ে দিছে আমি তো হঠাৎ আমার নিজে তারা যদি না দিতে বলে আমরা বাচ্চা আমরা দিতাম না আপনি কোথায় যাচ্ছেন তো নিতাম না আমি কোনো জোর বোঝা নিতাম না আমি কোনো চাইছি তারা দিছি তারা কোনো অবজেকশন দেয় নাই না সবাই জানো এরা যেন এরকম ভুল যেন আর না করে কারো সন্তান যেন কেউ বার করে না দেয় যখন বিক্রি করে খাইলেও যখন 10-2 মাইগে খাইলেও যেন কারো সন্তান যেন এরকম না হয় এখন অনুভূতি যেটা আমি করছি এটা তো অবশ্যই ভুলই করছি ভুল না করলে আজকে আমার অধঃপতন হইল আমি জানতাম না এই পথ এটা এরকম পথ যদি এরকম থাকতো আমি এই পথে পা দিতাম না তো আমি দুবাই যাই নাই ভাইদেরকে পাঠাইতে গিয়া ভাইদেরকে ইস্টাবলিশ করার জন্যে আমার ফ্যামিলিকে আমি ইস্টাবলিশ করার জন্য এই পথে গেছি ঠিক আছে আমার ভাইরা সুখে থাকলে আমি সুখী তারপর দেখলাম যখন আমাকে অ্যারেস্ট করলো তো এই পথ খারাপ অনেক ভুল করে লাইছি এটার মাসুল দেওয়া যাবে না কখনো কোনো দিন যে আমি মা হইয়া যে আমি এত বড় ভুল করছি আর কখনো কোনো দিন এরকম কোনো মাইজন আর এরকম ভুল না করে If you know the history of the UAE, it's a vastly rich country, built its entire infrastructure on exploitation. It exploits desperate workers who are prepared to work for very little money. And that's the way this wonderful, opulent cities have arisen. The responsibility for the sport lays squarely with the aristocracy in the UAE. They clearly knew exactly what was happening, and in fact, they were responsible for most of the major racing infrastructure. It was the ruling families who created the big racetracks. It was very important to their own egos that they should have the best camels and that they should be kingpins of the sport. There can be no way that any of the ruling families can say, look, this was going on and we had no idea this abuse was going on and what the scale was. It was convenient for them to turn a blind eye to it. بن راشد واتجهت كاميرات التلفزيون الآن والصحافة المحلية. معنا عدة أمور ساعدت في وجود هذه الأطفال. ولي أمر الركبي حكوماتهم ما في كان عند الحكومات هذه مثلا الدول ما كان في تقيد مثلا أنه ما يطلع الطفل كان يطلع بجواز عمه كان مرافق لعمه هنا ما كان عندهم ضوابط على الحين بعد ما وقعنا الاتفاقية احنا عملنا بينهم ضوابط على أساس أن ما في حد شخص باكر تسول له نفسه أنه يطلع بهذا القصد أو بهذه العملية لكن ما يمنع عن حد من الأطفال أو من الناس الحين اللي وصلوا أعمارهم 20-25 أنه كان مغرر به في هذه أنه ما كان يحب أنه يوصل للمرحلة هذه أنه يحرم من دراسته وأنه يوصل لمرحلة يعتمد على مثل إحنا نعتبرها مثل اللعانة. يمكن يكون في بعض الدول أو بعض الأطفال وصلوا لمرحلة أنه ما كانوا يرضون بأنفسهم أنهم يوصلون لكن تعرف للجهل وسبب المعيشة وصلوا للمرحلة هذه. No, we're allowed. No. Why are you stopping us filming? You seem confused about what's allowed to happen here. Why are they stopping us? Why are they stopping us filming? I told you earlier, try to avoid filming kids. هي طبعا يعني يمكن صار فيها مبالغة
أو يعني وسائل الإعلام يعني أخذت جانب واحد وما أخذت الجانب الإيجابي يعني. سحب اشتريته خلاه في مخبايته راح تسرقه منه خلاه مش كاميرا شله في مخبايته. يعني هل تتوقع أنت يعني لو الكلام الذي حاليا متداول أن كان في سوء استخدام للفئة هذه الفئة ما كان لها أي نسبة إيجابية نهائيا؟ هذا مش واقع نهائيا تعرف، لأن الفئة التي كانت تمارس الهجن هي تعتبر فئة من سكان البلد الأصليين. هذه الفئة تعرف تتميز بقيم ومبادئ إسلامية عريقة، عندهم تعرف يعني حماية النفس البشرية واحترامها، شيء ما أتوقع أن الشخص من دولة الإمارات شخص يعني عايش في الدولة هذه في خيرها، وشخص يعني نقول حن يعني خايف ربه. बस हम क्या है, हम अरबी लोग के ऊपर गुस्सा है, हम वो लोग इंसाफ नहीं करता है, किसी के साथ इंसाफ करना मांगता, जो इंसाफ है इंसान पहले इंसाफ करना मांगता। वो कचरा बोल के फेंक देता है। अब ये क्लिनिक्स यूज किया फेंक दिया। हम क्लिनिक्स नहीं, हम इंसान है, हमारा भी जिंदगी, हम बोल सकता है, हमको भी जान है, हमको भी तकलीफ होता है, तुमको जैसा दर्द होता है हमको भी दर्द होता है। तो दाई मावर करता मैं तो मावर करता नहीं अंदा ऐसे जब चाहे तो बने रहता है ऐटे होना हमारा रात तो वाला कंधे दे मैं अब वाला कंधे दे दुख कुत्ते करे बैन तक करे सब नहीं क्या कर डाले कां मना कंधा सी আমার কিডনির সমস্যা, হাড়ের সমস্যা, আর মাথা অনেক ব্যথা করে, চোখের সমস্যা। দৌড় দিবার গেলেও ঠ্যাংটা অনেক বেদনা করে, আর কাশলে বুক একটা গিটটা ধরে। মানে আমার হাঁপানি শ্বাস টান্না করতে পারি না, আমি টান্না আনতে অনেক কষ্ট টানতে। ঘুমোতে না নিঃশ্বাস আটকে থাকে না, নিঃশ্বাস টানিয়ে নিতে পারি না আমি। আবুধাবি নিয়ে দেখছে কি ওষুধ জানে, একটা সাদা একটা কালা, সাদা লাগে কালাটা মিক্সার করছে, কইছে সেটা বলিয়া ওই দাগও আছে এখানে ইঞ্জেকশনে, এই যেখানে দাগটা। তো আমার শরীরটা আমি ডুল্লা ফিরা দেয় এমন লাগছে। আল্লাহ শরীরটা ফানি ফিরা দেয় এরকম, শরীর পুরো শরীর ফুললে গেছে আত্মা। हमारे आरेकटा हिया दितो जेटा आमार लगे आছেন এই হিয়া দিও কমার তোমার ছোট করতেছে, তুমি আর বাড়তা না। বললাম বাড়তাম না গেলে বান্দরটে কাঁদছে অনেক কাঁদছি। তো কান্দরটেও মালিকের ফাও ধরছে অনেক দেখছে। ওখানে যে দিয়েছি এ দিয়েছি আছে যতটুকু আছে এতটুকু আছে আর পারতো না একবার নিচে গেদিকে যত কষ্টই করি যত মরি, তাহলে বাচ্চা দরকার হলে নিজে বাসাত কাজ করে খাই তো আর বাচ্চা দিতাম নিজে। আমি কি দোষ করার, আমার দোষ তো অপরাধীরা আমি দিচ্ছি করেন, দোষ তো আমার একটু, আমি যদি না দিতাম তাহলে তার আমার দোষ হয় না। यही मसला मिसाल है बाजी हुण अल्लाह दे इंसान है, हुण कुछ ना कुछ ठीक ही थी गए, निक्का ही घर वाला है, हुण जियां दी इतनी खुशी भी आ गई है सारे दिल है। I was asked by the local community, even the parents, especially the political leaders, but uneducated, I don't want to say. They said, what is wrong? Why you are talking about human rights? You are talking about child rights. But the lady has no house or anything. Now he has a small house. He got some money. They have no idea regarding the concept of child rights, concept of child labor. And they have no idea that there are many children didn't come. The parents are still waiting long time. But they are not thinking about the children's health, malnutrition. She has more 3-4 children is here. So okay, forget about the one boy. I requested the Middle Eastern countries not to send these children
to their own countries under the circumstances where the parents are the sellers of their children, where the government is itself involved in human trafficking. Don't send these children like this. First, we should establish rehabilitation centers in all the countries like Pakistan, Bangladesh, Sudan, Somalia, Ethiopia, Mauritania, and India. And then, if we will send these children, we will send them directly to the rehabilitation. We can give them education, we can give them vocational training, and when they will become 18 years of age, they can go wherever they like to go. والله الحوادث قليلة لكن كان هو يصدق يعني هذا القرار بتاع المنظمة الدولية أنا على حسب ما عرفت يعني هذا القرار خاطئ. ليش؟ بيجيبوهم الناس أهلهم واحدين أبهاتهم واحدين أمهاتهم لكن برجعوا راتب لأهلهم بياكلوا. الحين هناك لا ما برضه أنا لكن هل فرض أنت البيت يكون دعارة كلش؟ الحين في باكستان وفي مكانات ثانية يعني البيت حيصير دعارة ما في دخل. شو يسوون؟ ناس مساكين فقراء صح ولا لا؟ مظبوط. एक कैमल एक दो बच्चा दिया, दो बच्चा, एक बच्चा अच्छा है एक बच्चा ताबान है। फिर वो अरबाब बोला वो बच्चा को मार दो, मार कट करके फेंक दो, दफन कर दो। फिर हम बोला हम इसको हम पालेगा, हम देखेगा, तुम इसको नहीं मारो। फिर हम उसको प्यार से पाला 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 वो बड़ा आया। हम रात को ऊँट का साथ ऊँट का टांग का नीचे अंदर टांग का दोनों टांग का अंदर हम सोएगा रात को। वो हमको इतना मानी हमको ठंडी लगी हम उसका टांग का अंदर जाके सोएगा। वो हमारा ऊपर सोएगा हम उसका ऊपर सोएगा, उसका गर्दन हमारा इधर रहेगा, हम इधर लेके उसको ऐसा लेके सोएगा। हमको कुछ नहीं करेगा, इतना प्यार था हमारा उसका साथ। I would never rule out that there may be camps somewhere where children are still basing or made to look after the camels in quite exploitative, slavery-like conditions. I would not rule it out at all. अभी वो तालीम देने के लिए वो रबर से तालीम नहीं होता है। आपको इंसान बोलेगा बैठो ऊँट बैठेगा, वो रबर बात नहीं कर सकता है। This is the reason I am working on missing children. This is the reason I am aware of it that some of the children are still in the Middle Eastern countries. And who is giving this training to the camel? Robots cannot. These are the children. Why they're taking our children? How many human rights lawyers are handling this case? Is it possible for me to go and fight for children? We are not allowed. It was quite grueling in the end, seeing this happening, realizing how hopeless it was that these children were being wasted. Next time I'm married to Pakistani ra, para arudur pata fuera de tasemi, aramara anga yamare hera, arsholo karante, aroize, ladi de tena udur fuera da marako, hersa garida maraga yaurto, garida bainda ko dur fartam, ayundra finito dur fuera. दूर ना भरतले पाव बांतो और कोई बाहर सादी कर सकता तो अलग का साला दी तो देख रहे हैं जो अरबाब लोगों का साथ हम लोग घूरते हैं गया गाड़ी चलाने के लिए चलो गाड़ी चलाएगा चलता है रिक्शा में उठ के दौड़ाता है हम लोग खाना खाता है एक साथ में बैठ के गुसल भी करता है एक साथ में करके बस जब भी दिल बोलता है ना अच्छा नहीं लगती से बाद में हम लोग चल जाएगा ऐसा बोलता है ना जिस दिन बोलेगा कि
अब अच्छा नहीं लगेगा इधर बोलेगा, उस दिन ही रात को सपना दिखाएगा। इसलिए ताकि वो घर में काम करेगी। मैं नहीं चाहता, मैं दुबई जाना चाहता हूँ। उसमें पहले ही हम छोटे थे वहाँ थे, अब बड़े हो गए यहाँ हो गए, फिर दिल करता है फिर दोबारा वहाँ जाए। अभी हम सपना देखते हैं वो पहले का सेम से, हम उधर काम कर रहा है, वो सेम सेम काम करता है, वो सेम सेम हम देखता है। बचपन में काम किया वो हमारा अंदर है, वो हम रात को वही देखते हैं, हम वो काम कर रहा है, ये कर रहा है, काजल हमको बुलाता है, वो ऊँट पे बैठता है, ये काम सपना में देखता है, पिछले जिंदगी देखता है। আমি বর্তমান পরিস্থিতি হলো আগে যে ছোটবেলা তো পড়াশোনা করতে পারি নাই, আমার দুঃখের বিষয়। তবু যত চেষ্টা করছি পড়তে পারতাছি, তো পড়াশোনা সমস্যা নাই। অনেকজনে কয় তুই এত বড় ছেলে ফাইভে পড়স, অনেক মানে মানুষের কথা শুনলে দুঃখ হয়ে পড়ে। তবু চিন্তা করি না, আমি নিজে কইছি আমি একদিন দাঁড়াবো। আমি রাতকে একবার পরে দেখছি এসে দিয়ে আমাকে নিয়ে উঠে নিয়ে যায় আর কি দিয়ে কান্দ করে নিয়ে যেতেছে পরে। ये मेरी बीवी है जन्नत, मेरा बेटा है अली रजा, इसका नाम है। 2 महीने का है, शादी को 2 साल हो चुके हैं। ऐसी जिंदगी खुदा हर किसी को दे, अच्छी जिंदगी है।